左前是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫，大革命期间改为监狱。它的卫士厅、武士厅的立柱、拱顶建筑精湛，如今对游人开放。 좌연해 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 군의병실과 병사실은 원주, 첨두아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes Parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta Parisi dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Isola della Cité, incrocio delle antiche vie gallo-romane e culla della Parigi primitiva, alla quale la tribù dei Celti Parisi diede il suo nome. In passato, l'isola era molto più piccola e bassa. Si trovavano ai tempi degli isolotti minori. Nel corso dei secoli, li sono stati progressivamente congiunti. 西带岛，这里曾是高卢罗马的交通要道。巴黎因居住在这里的巴黎西部落而得名。从前，西带岛的位置要低得多，面积也更小。几个世纪来，一些小岛陆续和西带岛合并在一起。 À tribord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. 右贤是卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 우연해 보이는 것은 루브르 궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. À tribord, Palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de Fleurs a survécu au Palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts To décoratifs. starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de Flore. A tribordo, il Palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, il Pavillon de Flore è tutto ciò che rimane del Palazzo delle Tuileries. Dietro, il Pavillon de Marsan ospita il Museo delle Arti Decorative. 右贤是杜伊勒利宫，巴黎公社时期，杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来花神阁。它后面的马桑宫现在是装饰艺术博物馆。 우연해 보이는 것은 띨르리 궁입니다. 꾸민 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상관은 장식예술 박물관으로 사용됩니다. Jardin des Tuileries.
Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. El jardín de las Tuilerías, del palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. I giardini delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de Medici. Abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. 杜伊勒里花园，杜伊勒里宫被烧毁后，仅留下卡特琳娜·德·梅迪西斯设计的那座花园，其间点缀着妈幼的雕塑。花园目前正在修复重建。 튤르리 공원, 화면 당시 화재로 튤르리 공원 없어지고 카트린 드 메디치가 설계한 정원만이 남아 있습니다. 마이올 조각으로 장식되는 등 최근 복원되었습니다. À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk, given to France by Egypt. A estribor, la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donazione hecha por Egitto a Francia. A tribordo, la piazza della Concorde, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza reale. Concepita da Gabriel nel 1792, questa piazza era provvista di una ghigliottina. Luigi Filippo, nel 1836, vi fece installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia dall'Egitto. 右贤是协和广场，这是 Gabriel 于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上安装了断头台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arden Mansart. A babordo, Esplanade e Hotel des Invalides. Questo palazzo attribuito a Mansart accoglie oggi il sepolcro di Napoleone, il Museo dell'Esercito. La chiesa des Invalides ed il Duomo, recentemente rimesso a nuovo, e sono annoverate tra le curiosità di Parigi. 左贤是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌현의 앵바니드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les Cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard,
the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. A tribordo il quartiere dei Champs-Élysées. Questo quartiere, dove ballavano le sartine dai facili costumi e si accamparono i cosachi nel 1815, comincia dietro il nostro porto della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. 香榭丽榭区这个街区从 La Conférence 港开始，在1815年，此地曾是贫家妇女跳舞和哥萨克骑兵驻扎的地方。今天，这条世界最美大街两侧遍布高档店铺、餐馆和影院，灯火彻夜通明。 샹젤리제 지구 1815년 바람기 있는 젊은 여자들이 춤을 추고 코자쿠군이 진을 치던 이 샹젤리제 지구는 바토무시가 있는 콩페랑스 항구 뒤편부터 시작됩니다. 현재 세계에서 가장 아름다운 거리로 불리는 샹젤리제 대로는 패션 부틱, 레스토랑, 영화관 등으로 변화하며 밤새 활기를 띱니다. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Puente del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. Di fronte a voi, il Ponte dell'Alma e il suo zouave. La sua statua permette ai parigini di rendersi conto del livello delle piene. Subito dopo questo ponte, a tribordo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bourdelle ai francesi liberi. 阿尔玛大桥前方是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，可用于观测水情。大桥过后，右前是现代艺术博物馆和布戴勒的自由法兰西雕像。 알마 다리. 여러분 정면에 보시는 알마 다리와 알제리아 보병으로 세네강 범람시 물수위를 알 수 있습니다. 알마 다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르데레 조각이 있습니다. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port, the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A babor, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. A babordo, la Torre Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegnere Gustave Eiffel per i bisogni dell'esposizione universale.
Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925, è un trasmettitore in funzione del 1914. 左舷是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年薛铁龙设计的。自一战起，铁塔一直被作为发射塔。 좌연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. A tribordo, quartiere Chaillot, la collina degli 8 musei. L'omonimo palazzo ospita i musei dell'uomo, della marina, dei monumenti francesi e del cinema. Questo quartiere è inoltre sede di numerose ambasciate e di eleganti dimore. 右舷是沙幼区，这里俗称8大博物馆高地。沙幼宫如今是人类博物馆、航海博物馆、法兰西建筑博物馆和电影博物馆的所在地。这个区还有众多的使馆和住宅。 우연에 보이는 것은 8개 박물관의 언덕인 샤이오 지구입니다. 샤이오궁에는 인류박물관, 해양박물관, 프랑스 기념물 박물관 및 영화박물관이 있습니다. 이 지역에도 많은 대사관 및 관저들이 위치하고 있습니다. Pont de Bir Hakeim. Son nom vient de la bataille de 1942 et des quelques Français libres de Koenig. The pont de Bir Hakeim. It is named after the Battle of 1942 and the few free French of Koenig. El puente de Bir Hakeim toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de Koenig. Ponte di Bir Hakeim, costruito nel 1909. L'origine del suo nome proviene da una battaglia del 1942. 比哈盖姆桥，这座桥因1942年那场战役和科尼将军领导的自由法兰西战士而得名。 비라켐 다리 1909년에 건축되었으며 1942년 비라켐 전투에서의 승리를 기리기 위하여 개칭되었습니다. À bâbord, Front de Seine, ancien quartier industriel qui a subi une manhattanisation dans les années 70. To port, the Front de Seine, a former industrial area, which underwent a Manhattanization in the 70s. A babor, el Front de Seine, antiguo barrio industrial, que sufrió transformaciones profundas en el transcurso de los años 70. A babordo, il fronte della Senna, questo ex quartiere industriale, ha subito con i suoi grattacieli degli anni 70 una manatizzazione. 左舷是塞纳河河岸区，这里曾是工业区，70年代建起了曼哈顿式的建筑。 좌연의 프롱드 센느 지구입니다. 예전에 공업지구였다가 1970년대에 만하탄화되었습니다.
Depuis toujours, la Seine est l'artère de Paris. Ravivée en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. The Seine has always been the main artery of Paris. Revived in 1949, the bateaux-mouches have brought back river transport, combining tradition with up-to-dateness. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. El Sena fue siempre la principal arteria de París. Desde 1905, el tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux-mouches perpetúan el uso del camino que avanza, estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el valle normando, el mar está a solo 350 kilómetros. Da sempre, la Senna è la palpitante arteria di Parigi. Dal 1905 l'andirivieni dei battelli pubblici va declinando a causa della concorrenza della metropolitana, ma dal 1949 i nostri bateaux-mouches perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle di Normandia, il mare dista solo 350 km. 塞纳河自古以来便是巴黎的大动脉。早在1905年，由于地铁的崛起，公用船运业便日渐衰落。1949年，木氏游船重又在这条流动通道上航行，将传统与现代化融为一体。塞纳河由此向西经诺曼底到大海只有350公里。 샌드강은 처음부터 파리의 동맥이 되고 있습니다. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴보됩니다. 1949년 운행을 시작한 저희 바또무슈들이 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이어가고 있습니다. 노르망디 계곡을 통할 경우 350km만 가면 바다에 이르게 됩니다.
French, they're called. Bienvenidos a bordo de los Bateaux. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los documentos citados en el relato. El paseo está dramatizado